Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Miyerkules, adlaw sa atong inahan sa kanunayng panabang pitsa 4 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Sangan sa ako ang co-anchor nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan, solo flight. Today, Malu Inocando Tabar. Ubanik ko ninyo hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayang dawaton ang atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Galas. Good morning. May buntag, mga madu, sa atong mga suking tikmanaw. Mauni ang ato ang latest weather update para karong adlaw. Patayon niya ba nag-apekto ang northeast monsoon o amihan dito sa may tumuing bahin sa northern Luzon. Samtang easterlies o hangin gikan sa dagat Pasipiko mo gyapon nagapasulabi sa nahibiling bahin sa nasod. And so far wala pa tayo ginamonitor ng bagyo diri sa sulod o duol sa tuang Philippine Area of Responsibility. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Visayas lakip na ang Central Visayas makasinati maghapon pa sa maayong tempo sa panahon. Papasulabi ang adlaw o kining-init apan naalang niya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan, magpapagkilat, gumikan sa easterlies. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, na pagyapon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa amihan ng silangan na sa amihanan diin ato ang katagatan magpabiling magmalinawon nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang katagatan adunay taob karong alas 12:15 sa udto hunas unyang alas 5:40 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 kadto na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw mosalop unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:05 na sa kabuntagon ug mao na ato ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Dagang salamat Sir Mark Galas ug maayong buntag ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, oil shock, retailers brace for price hikes. Sa super balita sa Sunstar, ulo sa bata na latayan sa dump truck. Sa The Freeman, fuel subsidies at the ready. Middle East war drives fuel prices up. Sa Banat News, sa The Freeman, upat patay sa aksidente usaan ni masuso nga naligsan og truck. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos seeks emergency powers to cut fuel tax. Sa Philippine Star, BBM eyes special power to reduce fuel excise tax. Sa Manila Bulletin, Marcos eyes special power to lower fuel excise taxes. Move premised on possibility Dubai crude price breaches $80 per barrel.
Ug sa Tempo, robbery spree. Motorcycle riding duo robs 4 convenience stores in Rizal. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy hatod kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster,
Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, fuel subsidy alang sa mga public transport operators ug drivers gipangandaman sa Department of Transportation. Subay kini sa gilaumang pagpaburot pa sa presyo sa petroleum products nunod sa nagpadayong krisis sa Middle East countries. Ang kasayuran ni hatun ni Gia Navarro. Natagamtaman na ang pagpingit sa mga motorista. Humanisaka og labaw pa sa piso ang matag litro sa mga petroleum products karong adlaw. Tungod niini, gipangandaman sa Department of Transportation ang paggabod daw niya sa fuel subsidies ngadto sa mga maapektuhang public utility vehicle operators ug drivers. Kini aron sa gubangon pa ang posibleng pagsaka sa presyo sa lana sa mosunod nga semana tungod sa nasinating krisis sa mga nasod dito sa Middle East. Pinagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB, gifinalize na ang mga gikinahanglang dokumento alang sa pag-apod sa mong hinabang. May tabo kini sa higayong mabot na siyang threshold nga $80 per barrel ang kantidad sa krudo sa world market. Mato di DOTR Secretary Giovanni Lopez nga pinasubay ang gihimo nilang lakang sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tabangan ang mga sektor nga mapektuhan sa kagubot karon sa Middle East. Adunay gandam nga 2.5 billion pesos ka fuel subsidy ang gobyerno aron ihatag ngadto sa mga PUV drivers ug operators. Samtang gitimbang pa sa LTFRB kung ipatuman ba usab sa umaabot ang umento sa plitihan sa mga pampublikong sakyanan nunot sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana isip usa sa mga epekto sa krisis dito sa Middle East. Gia Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, presyo sa kilo sa bugas sa syudad sa Mandaue ni umento og moabot 2 ngadto sa 15 pesos. Ang pagumento giingong subay na sa pagpatubo usab sa supplier. Mga detalye sa report ni Mary Rosa Garino. Mukabat na sa tagkapin 50 og 60 pesos ang kilo sa bugas sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandaue. Matud sa mga tindera sa bugas nga moabot sa usa ka gatos ngadto 300 pesos. Ang tubo sa supplier sa sako sa bugas nagdepende sa klase. Hinungdan niini nga gipatubuan usab nila ang matag kilo ngadto sa 2 pesos ngadto na sa 15 pesos. Ang organic pink o red rice nga kaniadtong 55 pesos lang ang kilo moabot na sa tag 70 pesos. Pipila sa mga presyo sa bugas, ganador tag 67 pesos ang kilo og Lion Ivory tag 64 pesos. Ang kanhi mga barato nga bugas nga kapin 40 pesos lang kaniadto sama sa bagong ani ang moabot na sa 54 pesos. Matud ni Filipa Gungob usa sa mga tindera nga wala ra hinuoy kalambigitan sa tensyon sa Middle East ang pagsaka sa presyo tungod ni mahal kini ni adto pang Pebrero. Matud niya nga nipasaka sila og presyo tungod mahal man ang pagbaligya sa supplier. Nag-ana gid siya, nag-ana ra gid siya og saka. Okay. Nya, wa naman may mahimo. Oo. Ang amo na lang gid nga unsay increase sa kabutiga, supplier na mo saya mo ang isundon ang kami mag-ubos mi sila sige nga saka. Sila si Rhea Batikim o Rhea Marulinia taga Barangay Cambaro ang mipili nga mopalit sa merkado tungod adunay daghang kapilian o mas mahal sa tindahan sa duol kanila. Oo, tanan pinimahal. Pero sa may pilion nimo unsa man nga brand imong ginapalit man? Ganador man. Ganador mo. Mahal ko ganador. Di gisugo ra man sa kuan ni. Gisugo. Masaya mo. Oh, pigtuhan gid. Ngano man ma'am? Wa may mga trabaho. Nya mahal pa mugas o trabaho sa itong kanunan ni. Siguro na lang mga bata, sir. Okay, para makuan ta baka nang makasipsip ta. Mga bata lang siguro kita mas kaon lang tag pan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa laing bahin, composting project sa Block 27 ipadayon human nagkasabot silang Cebu City Mayor Nestor Archival ug ang kapitan sa Barangay Mabolo, samtang giangkon sa mayor nga mas dako ang gigasto sa syudad aron malabay ang ubang mga basura sa lungsod sa Aluginsan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nasabutan nilang Cebu City Mayor Nestor Archival o Barangay Mabolo Kapitan Daniel Francis Arguedo nga ipadayon ang paghipo sa mga malatang basura alang sa composting area sa Block 27. Nahusay kini atol sa ilang meeting natong Lunes sa hapon human nasugatan ang mga kakulian sa mga proyekto. Sa miaging buwan, may reklamo si Arguedo kang Archival tungod sa gingong pagbabag sa mga pasilidad nga iya sa syudad sa Barangay Mabolo. Apan nahusay ra kini kadugayan human nakita nga adunay miscommunication tali sa mga opisyal sa syudad ug barangay. Sumapa ni Kapitan Arguedo nga gihanay na silang habig og sa City Agriculture Department ang dugang pa mga lagda bahin sa paghipo sa mga basura ngadto sa giandam nga composting area. Dungan sa hugot kapag bantay sa mong dapit aron di maapil sa paglabay dito sa Block 27 ang mga basurang wa pagyud nga mabuwag. Amo ang konsehal tuwa na sa Block 27 nga nagki-coordinate sa CAN para i-discuss tanan unsay mga pros and cons dito, unsay mga do's and don'ts. Kung isgutan na pagsulbad sa krisis sa basura sa syudad, striktong gipatuman sa ilang barangay ang panagbuwag sa mga malata, di malata og recyclable nga mga hugaw. Pinasubay kini sa strikto nilang pagtuman sa Solid Waste Management Act nga maoy batakang sumbanan niini. That is what Republic Act 9003 requires nga mag-segregate dito sa source. O muna magimo ang kolekta ng mas basura malata o dili malata. Igabot dito sa MRF area, ang second round of segregation is for us to segregate the non-recyclable o kining recyclable. Gihusgan gyapon ni Archival ang segregation sa mga basura subay sa pagpangita og alternatibong kasulbaran sa mga krisis. Yang kunya nga sukad nga gilabay ang mga basura gikan sa syudad ngadto sa private landfill sa lungsod sa Aluginsan nagkadako hinuon ang gastuhanan sa syudad. Kini bisan pa man og bigahin ang city government og 500 million pesos ning tuiga alang sa waste management diin. Gibasihan lang kini sa nandang paglabay sa basura dito sa Binaliw Landfill. Samtang anasa dulan 4,000 pesos kada tonelada ang gigasto sa syudad aron makalabay sa maong lungsod. Meeting man to ang council nga ilang gitan-aw nga if there is a possibility nga ang atong garbage atong mabutang sa the same area which is the Binalyo, kung makuha nila ang permit na sakto, then we would be expecting gamay ra ang pangayoon nato nga additional. Inungdan nga gilawman sa mayor nga tugutan sa Department of Environment and Natural Resources ang pag-abli sa laing 3 ka hektaryang luna sa Barangay Binaliw aron mas duol na ang paglabay sa mga basura. Gian Navarro, CCTN News. Sa dugang balita, usa ka batang babae nga nagpangidaron og usa ka tuig naligsan sa dump truck patay. Kini man matumba ang gisakyan nga motorsiklo dito sa Barangay Lagtang sa syudad sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka batang babae nga nagpanuigon pa og usa ka tuig og 5 ka buwan human maligsan sa dump truck alas 5:30 sa hapon kagahapon sa sitio Lasco, Barangay Lagtang sa syudad sa Talisay. Ang nakalas mao si Bel Cruba Racal nga taga Purok Saging, Barangay Campo 4 sa syudad sa Talisay. Sa investigasyon sa Traffic Police sa Talisay City Police Station nga sakay ang biktima sa Suzuki nga motorsiklo nga gimaneho sa amahan niini nga si Lilan Remigio, 51 anyos, samtang gisabak usab ni sa iyang inahan nga si Jocelyn Racal, 45 anyos, gikan sila sa Taburok, syudad sa Talisay ug mapauli na unta sa ilang balay. Apan pag-abot sa mga dapit ang dump truck nga naghinihine na sa pagpanagan gikan nga nagparking nga gimaneho ni Rolando Tapdasan, 52 anyos, taga Gindaruhan, lungsod sa Miglolilla. Wala din ni makit-i ang motorsiklo nga miagi siyang kilid ug iyaning na side sweep
Resulta sa pagatumba niini, ang bata nga gigunitan sa inahan ang nabuhian niya kini og napunta sa dagkong ligid sa luyo sa dump truck og nalatayan ang ulo niini. Patay diha-diha ang bata samtang wala ra maunsa ang mga sakay sa motorsiklo. Dali nga responde ang mga medical personnel sa siyudad sa Talisay apan igo na lang kini sa pagsusi sa kahimtang sa bata lakip na sa inahan og driver sa motorsiklo. Gikustodiya sa kapulisan sa siyudad sa Talisay ang driver sa dump truck nga si Tapdasan og giandaman na og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, sakop sa usa ka gun for hire sa syudad sa Sugbo nga mo'y giingong gunman sa pagpusil patay ni atong konsihal sa barangay Sawang Calero ni atong Enero 3 ning tuiga, nadakpan sa gilusad nga buy-bust operation sa Sawang Calero Police Station 6. Suspect miangkon sa maong krimen bugti sa 90,000 pesos nga suhol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gilang hitman og responsable sa pagpusil patay sa konsehal sa barangay Sawang Calero netong Enero 3, 2026 nga si Ramon Diamante ang nadakpan sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan alas 5:30 sa buntag sa sitio Almasin sa barangay Calamba sa Dakpen, Sugbo. Ang nasikop gilang nga si Gelvina Manzanero, 26 anyos, gilang nga high value individual nga taga Lower Kawayan, barangay Sambagdo sa siyudad sa Sugbo. Nakuhagikan ka nga Manzanero aga mga pinakiti sa gituang shabu nga motimbang sa 60 gramos nga doon standard drug price nga 408,000 pesos. Lagip sa nakuha ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga doon magasin ug usa ka bala niini nga mao gigamit niya sa pagpusil sa konsehal. Mato ni Police Colonel George Ilana ng hepe sa Cebu City Police Office, upat ang sospitsado sa kamatayan ni Diamante. Din ang duha niini unang nadakpan ni atong Enero 10, 2026 nga silang GR Nabwa alias Bunso ug si Antonio Pilapil nga naa karon sa Cebu City Jail. Human madakpan ang duha na ilandayon nila ang gunman nga si Manzanero nga mao ilang gitudlo ug nakumpirmar ni sa kuha sa CCTV camera. Human masayid nga ang ilang napatay konsehal di ay sa barangay Sawang Calero ug nadagpan na ang iyang mga kauban nagtago-tago na kini. Apan ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo wala mohunong silang pagpangita ug nahibaw-an nga mibalik ni sa agad na andan nga trabaho nga mamaligya og illegal nga drugas. Tungod ini ilaning nga gipangitaan og paagi nga mapalitan og tuod man, ilaning na baybas o gamanang pusod nga nadakpan. Kinanglan to siya ilor para mo gawas sa iyang lungga. Then involved man sa siya sa pagpamaligya og drugas. So through the efforts of Police Station 6 ato ang lead unit na to gipangaluhan ni Captain Reyes, gipagitaan yung pagi on sound paglor niya mapagawa siya lungga, which is mao to gitransact siya o drugas para mo gawas siya. Nitunghan usab si Manzanero sa kapulisan kung kinsa ang nagsugo kaniya. Diin patyon ang konsehal kay usa matud pa kini ka asset sa pulis nga mausab ang nagpadakop kaniya nga mahinungdan nga naa kini sa sulod sa bilangguan. Giangko ni ilanan nga si Konsehal Diamante, aktibo sila nga barangay silang kampanya batok sa illegal nga drugas ug dako ding natampo sa mga dakop sa Sawang Calero Police Station. After our tactical interrogation, accordingly, gitagana ni siyang initial og 60,000 pesos ra. Matot pa niya, kung nakaibaw-baw siya nga konsehal dito sa barangay, hindi siya modawat sa trabaho o kuwang rato ang presyo. Later na niya na bawan. Then, after ato, pagkaibaw niya nga konsehal dito ang namatay, gipon 30. Si Manzanero siyang bahin miangkon sa krimen nga iyang nahimo og gamatod pa niya kay igora siya nga gisugo sa mastermind. Gibayran siya og 60,000 pesos pinagi sa e-wallet human niya mapusilan patay si Diamante ug human niya mahimo ang krimen. Nakugang na lang siya sa pagkasayod sa balita nga usa di ni ka konsehal sa barangay. Gumikan nini na nga isag dugang 30,000 pesos aron motago sa mga pulis nga nangita kaniya. Kuha na sa sir, nagsuhol ra ba? Sugo ra. Sugo ra ka? Pangano man ko no? Kay ang kuha na asset ko na to, mga istorya ba, asset. Niya ako, nangangalan sa kwarta, nabuhat doon ako. Kaya bawa na mga konsehal to, dito na sa Gunebong. Kaya kung konsehal to, sir, di na ako buhat doon, sir. Kaya bawa gobyerno ko ng kontra na ako. Wa na blind juga sis. Nangay pasaylo ang suspitsado sa kabanay sa konsehal dungan sa saad nga iyaning bayran sa bilangguan. Sakop sa ka gun for hire group si Manzanero, di nagilaga amo usa ka drug lord nga naa sa sulod sa prisuhan. Ang usa sa iyang kauban nga mo'y nagsilbing driver sa getaway vehicle ang dalandig usab sa Tambalanan human maunay sa iyang armas niadtong Pebrero 14, 2026. Mga ilang pasensya nila nga nakabuhat ko nga di mayo silang pamilya gani.
Bayaran lang mo ni sa Juan, sa Press 1. Bayaran na ako, sir. Arnold Bustamante, CCTNews. Maugat ng mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya, apiki naman mag-break lang sa tagkadali ug sa atong pagbalik lahos-lahos na ang atong paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies.
song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love and lips so wide, the things that bothers me is making like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ning tungura arita sa atong paghisgot-hisgot. Atong unahon katong gibalita kaganina no sa ato ang gibasa usab nga malipay ta magtan-aw nga nahilot na ang katong kontrobersyal nga maingon tang sinukli ay og pulong no og mga posts on social media kabahin adtong nahitabo sa Block 27 sa North Reclamation Area sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Subo. Kini giingon kagahapon og nakakita sad ko sa post ni Mayor Nestor Archival sa Cebu City Government nga kini na resolbar na matud pa human sa gipahigayon nga closed door meeting tali ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug ni Mabolo Barangay Captain Attorney Daniel Francis Arguedo. So ang maong panagbangi nitumaw taliwa usab sa katong mga concerns no sa mga opisyales sa barangay ug mga residente ni adtong nagpadayon nga composting diha sa Block 27 gipanag-iya kini sa syudad sa Sugbo pero nani nahimutang diha sa Mabolo no nya gigamit kining temporary waste processing site. Ang mga residente sa maong dapit nireklamo tungod kay matud pa baho unya labi na gyud gikan ni ining biodegradable waste lakip na ang mga decomposing materials gikan sa carbon market. So syempre baho sa gyud no. Ang mga opisyal sa barangay sa sayong bahin may question sa kakuwang sa coordination og matud pa possible health and environmental impact sa mga silingang dapit kining maong reklamo wa man nahisgutan sa sayong bahin og gibutang lang nga ang issue nagsugod sa dihang niadtong Pebrero 18 ang mga empleyado sa Dakbayan ni babag matud pa sa mga garbage trucks gikan sa Barangay Mabolo sa pagsud sa Block 27. Ang liderato sa mga barangay niingon nga naglibog sila sa maong lakang ni atong higayuna. Sa wa pang insidente nagpada sila suwat ni adtong Pebrero 9 na ngay nananghid sa pagpahigayon og sorting operation sa Block 27 inabagan usab sa City Agriculture Department. Ang barangay niingon nga nakadawat sila verbal approval gikan sa usa ka representante sa syudad ni anang susamang adlaw. Ang barangay nangayo og pagtugot human ang mga garbage truck sa Mabolo ni balik sa syudad tungod kay matud pa ang capacity limits diha sa Konsolasyon landfill diin ang Cebu nagsigi og labay sa basura no human usab sa nahitabo nga trash slide sa Barangay Binalyo ni atong Enero 8. Ang Mabolo later ni divert sa ilahang biodegradable waste for composting ug ilang gibuwag ang mga recyclables sa maong dapit sud sa pipila ka adlaw. Ang mga city workers na itong higayuna ni babag sa mga truck sa Mabolo sa pagsud sa Block 27 ni atong Pebrero 18 ug ang mga kolektor sa barangay niingon nga giingnan lang sila nga ang mga biodegradable waste nga nahapnig na or na segregate na maulang ang dawaton. O nya gitumbok nila nga dunay mga daghang unsegregated loads nga rason sa pagpahunong sa pagpasud niini. Mao to nga sa sunod adlaw ang mga sakop sa barangay sa Mabolo ni babag sa main gate o gilabay didto ang mga pipila gyud kani nga video no
kuan unom ka truck. Basura sa unom ka truck gilyabo diha sa entrada nga bahin sa maong luna. Gihawanan sab ni later sa mga sakop sa syudad mga 10 ka tonelada nga basura og ilang gibalik ang access sa maong dapit. Sa dihang giklaro ni Kapitan Arguedo nga why conflict matud pa tali nila ni Mayor Nestor Archival unya iyan ning gisulti ato sa usa ka forum ni atong Martes o kagahapon. Iyang giklaro nga wa sila'y panagbangi tali niya og ni Archival ug ang iyang sayo nga mga pamahayag tumong lang niini ang pagpanalipod sa kaayuhan sa mga residente sa iyang barangay og dili aron makamugna og tensyon sa politika. Gusto niyang susihon nga kanang doon ako ni panginhanglan nga i-check yun kanunay ang operation sa Block 27 kung ayo pa ba ug di pa sad ni makadaot sa mga residente tungod kay daghan na kay nireklamo sa maong baho. Bisan pa man, matud pa niya kung ang Cebu City Government mo na nag-iya sa Block 27 ug dunay legal nga authority sa paggamit niini gipadayag sa kapitan nga dili sab kini absolute. Importante sad ang pakig-coordinate sa mga opisyales sa barangay labi na kung ang mga kalihukan nag-apil niining pagpanglabay og mga basura nga direkta usab nga makaapekto sa mga residente. Matud ni Barangay Councilor Rolando Supremo nga ang ilang barangay naghinay-hinay ng pagpanghawan diha sa maong dapit ug nagsegregate sa mga biodegradable o recyclable waste samtang ipang-shred na nila ang mga decomposing materials aron mas paspas matud pa ang proseso. Iklaro ni Konsel Supremo nga ang barangay Mabolo lamang ang gitugutan nga mulabay sa biodegradable waste sa Block 27. Ang mga mixed nga mga basura padayon pa kining i-transport ngadto sa South Road Properties kun SRP. Bisan pa man sa mga nagpadayon nga hagit sa basura sa dakbayin sa Subo, itumbok ni Arguedo nga ang barangay Mabolo pabilin nga nangulikta kada adlaw sa basura nga walay pagkaputol without any major mga disruptions. Tinuod sad kay kada adlaw na ma-generate nga basura labi pa ning Mabolo kay kini bayang SM Mabolo pa ni. Bro, kung wa ko masayo portion ani daghan kaayog establishments ang Mabolo, dako kaayog coverage, daghan sag mga residente no. Unya iyang gitumbok nga ang mga residente ni comply gyud sa waste segregation policy sa barangay. Nga matud niya, importante kaayo aron usab ma-manage ang sitwasyon. Gawa sa solid waste concerns, ang ilang panagtagbo sa mayor, mausab ang gikuha nila nga kahigayunan aron maatiman ang ilahang taud-taud nang nakapending nga mga concern sa pagpaaspalto sa pipila ka kadalanan sa barangay. Matud ni Arguedo nga ang syudad ni commit no nga paspasan ang pag-deliver sa mga aspalto para sa mga gubaong dalan agig pagtubag usab sa taud-taud na nga concern sa mga mulupyo sa mga dapit. Sa ilahang post, ang Cebu City Government ni ingon nga ang ilang panagtagbo ni Kapitan Arguedo nagpakita usab sa kaimportante sa open dialogue ug coordination tali sa syudad ug sa mga opisyales sa barangay sa pagsulbad o pag-resolve sa mga environmental and infrastructure issues. So, para nako permihan na ninyo no kung naay problema mag-atubang mag-istorya kay para nako dili angay pod nga kanang mag-alienate with each other kay tinuod man gyud na nga ang barangay ug ang local government, in this case the Cebu City Government, mas maayo kung magtinabangay sa pagsulbad sa mga problema sa nagkalain-laing mga dapit ug sa atong dakbayan. Dili kinahanglan nang mag-iya-iya ta kay maura gyapon mas epektibo ta kung magtinabangay ta nya. Mas ganahan sad motabang ang mga residente ug ang mga mulupyo kung ang atong mga leaders sa atong barangay ug sa atong LGU nagkahiusa sad sa kanang pagserbisyo. Para nako, I don't care if you don't like each other. Di man ta obligado nga mo like natong tanan. Ato gayng sakop sa pamilya, di ta kauyon. Wa man gay tay, di ba na daghan tag mga sakop sa pamilya nga wa ta kauyon ato pa nang kadugo. So dili kinahanglan nga epektibo ta sa tong trabaho
tungod kay ganahan ta sa tao. Pwede ra kang di ka ganahan sa tao, pero professional ka. So, trabaho lang, walay personalan kay di bitaw ta magdug ana nilag magkuyog pirmi or tipon og usa ka balay. So dili kinahanglan nga ganahan gyud ka sa tao aron mahimong epektibo ka sa imuhang trabaho. And I hope kanang ingon ana atong ipatigbabaw ang atong gipanumpa sa dihang nagpapili ta ug sa dihang nang hurar ta nanumpa tas katungdanan nga moserbisyo ta sa katawhan kutob sa atong mahimo ug unsa say makaayo sa kadaghanan. Unya subay sab ni ining basura ato na lang ning lahuson si Cebu City Councilor Joel Garganera niingon nga ang dakbayan sa Sugbo dili mahimong mo abante o mo padayon sa ilahang expansion plans o katugay gihisgutan nga gamiton tong pipila ka hektaryang nahabilin o katong luna nga nahabilin aron labayan sa basura. Matud ni Konsehal Joel Garganera nga dili na mahimo o dili ingon ana kasayon nga mo move on lang ta nga wa pa ta nakakabot sa hustisya alang sa 36 ka kinabuhi nga nakalas atul sa trash slide or garbage slide ginahitabo ni adtong Enero diha sa Binalyo landfill. Si Garganera kitsa may chairman sa Committee on Environment ni padangat og privilege speech atubangan sa konseho kagahapon ug iyahang giduso ang decisive regulatory action, transparency sa investigasyon, and restitution for the families of the victims. Sa iyang pamahayag, niingon si Konsehal Garganera nga dili nato mahimong tukuran or magpabarog o bisag unsa na pud nga plano kung padayon pang wa natubag ang kamatayon sa mga nakalas no dito sa Binalyo landfill. Matud ni Garganera, we cannot build over unanswered deaths. We cannot normalize tragedy in the name of convenience. Ang konsehal ni padayag nga nahiyang gihinumduman nga less than 24 hours after that incident in Binalyo ni atong Enero ang mga diskusyon ni himo nag or ni simang na no ngadto sa expansion sa landfill bisag nagpadayon pa ang search and retrieval operations. Matud ni Garganera, iyan ang gikumpara kung giunsa ang kaning public safety demands immediate suspension sa uban pang mga deadly incidents. Yang gitumbok nga ang accountability o pagpanubag kinahanglan mo'y mag-una before any resumption of operations. Mato ni Garganera, kung dunay mga kinabuhi nga nakalas, ubos sa ato ang pangatungdanan, then regulatory action must be clear, unya decisive and publicly explained. Si Garganera ni padayag sad sa iyang pagkaalarma, taliwala ni nagpadayon nga pagpanglabay diha sa South Road Properties nga matud niya di naman ni murag transfer station kundi mura naman ni open dump site. Yang gi-question kung kining mga proyekto nakamit ba nig sanitary landfill standards ubos sa environmental laws ug nangutana kung asa nang dapita ang DENR taliwaan ning maong mga developments karon. Yang gitumbok nga ang mga leadership changes sa national ug regional levels lakip na ang paghulip sa katungdanan sa EMB sa Environmental Management Bureau sa DENR dili makapapas sa kapakyas nga may resulta ni adtong mga pagkakala sa kinabuhi sa trahedya dito sa Binalyo. Matud ni Garganera, ang pagpanghulip, pagpuli sa mga opisyal dili ni equal to accountability. Iyang gitumbok nga muratag katong sa Payatas dam site landslide ni antong tuig 2000 diin gatusan ang nangamatay ug ang mga pamilya nagpaabot sa hustisya, 2 ka dekada na lang ang nalabay. Iyang gi pahimangnuan, iyang gi pahinumduman ang Cebu City nga dili unta ta mo repeat o mo sunod no sa nahitabo sa kasaysayan aning grabing kalangan sa pagkabuot sa hustisya. Landfill safety, matud ni Garganera, is a national concern nga nag-require og mas estrikto nga pagpatuman. Sa iyang gipadangat nga motion, gisuportaan usab sa mga sakop sa konseho,
Siya nanawagan sa National Bureau of Investigation o sa DENR, EMB, sa pagduso og komprehensibong final report kabahin sa Binalyo incident. Lakip na ang mga findings niini kung kinsa ang manubag ug ang kapakyas sa pagtuman sa mga balaod. Iyang giawhag nga way expansion ug dili ablihan pagbalik ang 3 ka ektarya nga dapit nga gi-consider arlang unta sa paglabay na sab o pag-resume sa pagpanglabay sa Binalyo landfill hangtod nga ma-establish ang accountability ug iyang gi-insister nga ang Prime Waste Solutions makapresentar sa ilang closure and rehabilitation plan ngadto sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Garganera nga bisan unsa nga paggamit sa umaabot ni ining maong dapit kinahanglan ipadangat o ihatag ngadto sa Cebu City libre isip kabahin sab sa ilahang pagpamawi no sa nahitabo nga trahedya ug matud pa nga ang waste management sa Dakbayan kinahanglang maka-meet sa lawful, transparent, and humane standards. Niingon si Garganera nga ang atong Dakbayan deserves better than an open dump site. Ug iyang gibalik nga ang Cebu dili maka-move on samtang wa pa nakabut ang hustisya sa nahitabong trahedya didto sa Binalyo. So mao na ang latest no kabahin sa kaning basura ug issue hisgutanan sa basura dinhi sa atua sa Dakbayan sa Subo. Karon moaginod ta ngadto sa kauluhan og sa kuan pod nagpadayon nga kagubot didto sa Middle East. Tungod kay kagahapon atong nabasahan o nadunggan sa mga balita nga si Presidente Bongbong Marcos karon ni himuglakang ug naningkamot nga makabot niya ang emergency powers nga tugutan siya sa Kongreso aron ma-reduce ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung ang presyo sa krudo o gasolina mo saka og maayo isip o agig resulta niining nagpadayon nga kagubot didto sa Middle East. Atol sa palace briefing kagahapon, ang presidente niingon nga nagpadayon ang iyang pakighinabi sa liderato sa Senado ug sa Kongreso aron hatagan siya og authority nga ipakunhod ang excise sa petroleum products kung ang Dubai crude mo exceed ni adtong $80 kada barrel no o $80 a barrel. Wala pa gihatag ng mga detalye kung unsa kadak-a ang reduction o unsa kadugay kining ipatuman. Matod sa presidente iya kining hisgutan with the leadership of Congress to see if it is going to be an emergency measure. Matod sa presidente, it is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Ang mga magbabalaod na nawagan karon sa dinalian nga pagsuspenso of the excise on fuel to protect consumers taliwa ni ining renewed hostilities sa Middle East ug ang strong possibility of spikes in global oil prices. So, if the full excise tax will be suspended, diesel will go down by 6 pesos per liter and 10 pesos per liter on gasoline. Kini mo ay gibutyag sa Jetty Petroleum President nga si Leo Bellas ngadto sa Inquirer ug siya midugang nga kini posibleng mo ubos pa since the value-added tax component will go down as well. Si Finance Secretary Frederick Go nitumbok nga ang emergency power to lower excise was only for flexibility. Matud ni Secretary Go, to be clear, this does not mean the authority will be automatically exercised. It is a precautionary measure, a ready policy tool that the President may use if necessary to act swiftly in protecting Filipino consumers and safeguarding the broader economy. Ang presyo sa krudo ni saka ni adtong kagahapon no to $82. Labing taas ni matud pa since January of last year before siya ni sarado sa 76 pesos
$76. So ang pagsaka ni ini human ani tumaw human usab ang Iran ni hulga nga i-cut off ang access sa Strait of Hormuz diha sa Persian Gulf isip kabahin sa ilahang pagbalos no sa joint attacks by the United States and Israel nga nipatay sa ilang supreme leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. I don't know if I pronounced that right, but Ayatollah Ali Khamenei. So mga 15 milyones ka barrels of crude oil per day, equivalent to about a fifth of the world's supply, ang iship pinaagi diha sa maong strait, no? Making it the world's most critical choke point. Ang mga tanker nga may biyahe sa maong dapit, which is bordered in the north by Iran, magkarga kini og krudo ug lana gikan sa oil exporting Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates and Iran. Kini posibleng moresulta gyud sa pagnihit no or shortage sa global oil supply and may cause higher prices sa krudo o gasolina matud sa mga analyst. Ang pagsaka sa presyo sa lana will create a domino effect as we discussed yesterday sa mga presyo usab sa mga nagunang palaliton lakip na ang pagkaon, pletihan ug uban pang basic goods. So subay usab niini ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board miingon kagahapon nga ilahan nang gi-consider ang provisional fare increase. Taliwala kini sa nagpadayong tensyon dito sa Middle East. Kini mitumaw human usab ang Sea Oil, Jetty Petroleum, Caltex ug Petron mipagawas og advisories nga ang diesel ug kerosene prices would go up by 1 peso and 20 centavos and 1 peso and 50 centavos per liter, marking the 10th straight week of rising prices for diesel. Matud ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II nga they have definitely considered the granting of provisional increases. If the price of fuel increases, pump price more than 60 pesos per liter across the board if necessary. It's basically fuel cost recovery. So if the price of fuel goes down, then there will also be a proportional reduction in the amount of fares. Apan giklaro ni Secretary Mendoza nga ang ni Chairman Mendoza nga ang LTFRB is yet to determine the magnitude of a provisional fare hike and when it would be implemented in response to rising prices. So kanino ato ning atangan ang mga presyo sa palaliton karon nag-una na ang mga presyo sa krudo o gasolina unya padayon sab nga gimonitor ang tension dito sa pagkakaron subay usab sa ato ang mga libuan ka mga kaigsuunang Pilipino nga nagtrabaho dito sa nagkalain-laing Middle East countries. Matud pa doon na mga nanawagan sa gobyerno nga dalon sila balik sa Pilipinas tungod kay nakuyawan sila sa ilang kahimtang dito. Si Presidente Marcos sa iyang bahin ni tumbok nga sa pagkakaron ang pagtransport og mga na-stranded nga mga Pilipino by air or by land nagpabiling imposible sa pagkakaron. Samtang nagpaabot sa kahigayunan nga masiguro nga luwas ang ilang pag-exit sa mga dapit, ang presidente niauhag sa overseas Filipino workers nga stay put lang sa ug magmatngon aron layo sila sa peligro. Sa briefing nga gipahigayon gihapon kagahapon sa Malacañang, ang presidente niingon nga a total of 1,416 Filipinos have requested to be repatriated o papaulion sila dinhin. Nanghangyo sila nga kung pwede muuli na sila sa Pilipinas. Majority of those nga gustong mubalik sa Pilipinas ang nagikan sa United Arab Emirates where almost 1 million Filipinos are based, 586 from its largest city, Dubai, and 270 from the capital, Abu Dhabi. Ang uban nga gusto na mauli anaa sa
297 ka OFW gikan sa Israel, 231 gikan sa Bahrain, 22 gikan sa Jordan ug 10 gikan sa Iran. So, ito nang ipadayon nga ang pag-monitor no sa kagubot dito sa Middle East, samtang ato sang ipadayon ang atong pag-ampo alang sad sa kanang kalinaw o kaluwasan usab sa tumang kaigsuonan labi pa katong tua dito sa maong dapit. Nya wala tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa usa ka higala dili sayo. Apan gihimo kini ni Jesus. Sa Juan 15:13 nag-ingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, tingali kita pagapangutana. Ana ka ba karon ang padangon nining mao kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa diay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong sikingan. Kay siya mismo bibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining adlaw. Sa Juan 15:13 nag-ingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mga higala mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Tingali kita makapangutana, ana pa ba karon panahona kining maong kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong isikaingon. Kay siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining gidawat tungod siyang gugma kanato. Sa Juan 15:9 nag-ingon, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kadto lamang tao nga dunay gugma sa Ginoo, siya kasing-kasing ang andam nga matubang bisan sa kamatayon. May so, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong Amahan, dili sa iyo nang imong gibuhat, alang ka namo. Dili kami takos tungod kay kami mga makasasala. Gugma ang hilabihan nga natukod kanimo. Unta, asuklian usab namo kining dakong sakripisyo nga imong nabuhat. O higugmaon ka namo tungod kay una mo kaming gigugma. Amen. Mansamahan sana. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Ato mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Del, Sir Raymond, nagdiri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban sa ngan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Magkita ta ninyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello